ओम शांति 17 जून 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे सूर्यवंशी राज्यपद नेबापाई निजर सबुकिछि बाबांक पाखरे स्वाहा कर। सूर्यवंशी राज्यपद अर्थात शीत ताप नियंत्रित एयर कंडीशन टिकेट। सूर्यवंशी राज्यपद नेबापाई निजर सबुकिछि बाबांक पाखरे स्वाहा कर। सूर्यवंशी राज्यपद अर्थात शीतताप नियंत्रित एयर कंडीशन टिकेट। प्रश्न एही दुनिया रे तुम संतान मानक ठारू अधिक सौभाग्यशाली केही भी नाहंती किपरि? एही दुनिया रे तुम संतान मानक ठारू अधिक सौभाग्यशाली केही भी नाहंती किपरि? उत्तर तुम संतान मानक सम्मुखरे बेहद्र बाबा अछंती। तांक ठारू तुमको बेहद्र संपत्ति मिलुछि। तुमे वर्तमान बेहद पिता शिक्षक एवं सद्गुरुंकर संतान होई तांक ठारू बेहद्र प्राप्ति करुछ। दुनिया वाला तो तांको जानी भी नाहंती, तेबे तुम परी सौभाग्यशाली किपरि होई परिबे? गीत बड़ा खुशनसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण पिला माने जानिछंती जे एबे आमे ब्राह्मण संप्रदायर होइछु, पुणी दैवी संप्रदायर हेबु। पिला मानकु बाबा बसी बुझाउछंती जेतेबेले कि बेहद्र बाबा सम्मुखरे अछंती एवं तांक ठारू बेहद्र संपत्ति मिलुछि। बाकी आउ कोन दरकार? भक्ति मार्ग केबे ठारू आरंभ होइछि एकथा केही जानी नाहंती। भक्ति मार्गर भक्त भगवान को अथवा कन्या माने तांकर बरं को मने पकाउछंती, किंतु आश्चर्यर कथा तांको जानी नाहंती। एपरी केबे देखिछ कि सजनी साजन को जानी नथिबो, नचेत किपरि मने पकाइब? भगवान तो समस्तंकर पिता अटंती। पिला माने बाबा को मने पकाउछंती, किंतु परिचय बिना स्मरण करुथिबारु सब व्यर्थ होई जाउछि। सेथिपाई स्मरण कले कौनसी फायदा हेउ नाही। स्मरण करी मध्य सेही लक्ष्य को केही प्राप्त करि पारु नाहंती। भगवान किए तांक ठारू कोन मिलिबो किछि हेले भी जानी नाहंती। एते सबु धर्म ख्रीष्ट बौद्ध आदि धर्मगुरु अथवा धर्म स्थापकंकु तांकर अनुसरणकारी माने स्मरण करिछंती, किंतु तांको स्मरण कले कोन मिलिबो किछि हेले भी जानी नाहंती। एहा ठारू तो लौकिक पाठ पढ़ा भल। सेठारे लक्ष्य उद्देश्य तो बुद्धि रे रही थाए ना। बाबांक ठारू कोन मिलुछि? शिक्षकंक ठारू कोन मिलुछि? आउ गुरुंक ठारू कोन मिलुछि? एकथा आउ केही भी बुझी परिबे नाही। तुमे एठारे बाबांकर पुणी शिक्षकंकर पुणी सद्गुरुंकर हेउछ। पिता और शिक्षकंक ठारू गुरु श्रेष्ठ होइथांती। एबे तुम संतान मानकर निश्चय हैला कि आमे बाबांकर होइछु। बाबा हमको 5000 वर्ष पूर्व भली आसी स्वर्गर मालिक कराउछंती अथवा शांति धामर मालिक कराउछंती। बाबा कहउछंती गेल्हा संतान माने तुमे मो ठारू निजर संपत्ति नेब ना? समस्ते कहउछंती हाँ बाबा काहींकि न नेबु। अच्छा चंद्रवंशी रामपद पाइले खुशी हेब तो? तुमर कौन दरकार? बाबा उपहार नहीं आसिछंती। तुमे सूर्यवंशी लक्ष्मी को बरण करिब ना चंद्रवंशी सीता को? तुमे निजर चेहरा को तो देख। श्री नारायण को अथवा श्री लक्ष्मी को बरण करिबा योग्य होइछ? योग्य न होई किपरि बरण करि परिबो? एबे बाबा बसी बुझाउछंती। अबिकल जेपरी कल्प पूर्वरु बुझाइथिले सेहीपरि पुणी थरे बुझाउछंती। तुमे पुनर्बार आसी संपत्ति नेउछ। तुमर लक्ष्य ही हेउछि बेहद्र बाबांक ठारू बेहद्र संपत्ति नेबा। ताहा हेला सूर्यवंशी राज्यपद। द्वितीय श्रेणी हेला चंद्रवंशी। जेपरी
ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଥାଏ ନା। ତେବେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପୁରା ରାଜଧାନୀ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୋଲି ଭାବ। ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଠାରୁ ତ ଭଲ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ନେବ ନା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ନେବ? ଯଦି ତାଠାରୁ ବି କମ୍ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୁଅ। ତେବେ ତୁମେ ପୁଣି ପଛରେ ଆସି ରାଜ୍ୟ ପାଇବ। ନଚେତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଜା ହେବ। ପୁଣି ସେଥିରେ ବି ଟିକେଟ ଆଗରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂରକ୍ଷିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସଂରକ୍ଷିତ, କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ହୋଇଥାଏ ନା। ବାକି ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇ ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗ ତ ରହିଛି ନା। ସାହୁକାର ଲୋକେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟିକେଟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହୁକାର କିଏ ହେବେ? ଯିଏ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଏ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଭାରତରେ ହିଁ ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ସୌଦାଗର, ରତ୍ନାଗର, ଯାଦୁଗର ଏହି ମହିମା ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ନା କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରାଲବ୍ଧ ପାଇଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାଲବ୍ଧ କେଉଁଠାରୁ ତ ପାଇଥିବେ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରାଲବ୍ଧ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଅତୀତରେ ନିଜର ପ୍ରାଲବ୍ଧ ଗଢ଼ିଥିବେ ନା। ନେହେରୁଙ୍କର ପ୍ରାଲବ୍ଧ କେତେ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ବିନା ମୁକୁଟରେ ଭାରତର ବାଦଶାହ ଥିଲେ। ଭାରତର ମହିମା ତ ବହୁତ ଅଛି। ଭାରତ ପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହି ରହସ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ସୃଷ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ନିମିତ୍ତ ତ କେହି ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଶରୀରୀ ହୁଅ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ମୋ ଆତ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଦୟା କର। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଆସିଥିଲେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହେଲା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ବାବା ହିଁ ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହା ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ନା। ଗୀତାର ଉପଦେଶ କେତେ ଆସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ପଢ଼ାଇଲା ବାଲା ନା ପଢ଼ିଲା ବାଲା କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପଦ୍ମଫୁଲ ସମାନ ହୁଅ। ବିଷ୍ଣୁକୁ ହିଁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା କେତେ ଗୁପ୍ତ ଗମ୍ଭୀର କଥା। ଏସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦେବେ? ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ହିଁ ଶୂଦ୍ର କୁମାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ କରୁନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ, ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ହେଲା, ମାୟା ଭଲ ଭାବରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେବି। ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଲ ଏବଂ ମାୟା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଲା। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାୟା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାହା ଖତମ କରିଦେଉଛି। କେତେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାୟା ଧରି ନେଉଛି। ଦେଖୁଛି କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି।
ବାବା ତ ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ ବିମୁଖ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୌକିକ ବାପା ଗରିବ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଘରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଯଦି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ ବାସ୍ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେବ, ଆମେ ଯାଇ ରହିବୁ, ଏହି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତରେ ବହିସ୍ତ ଅଥବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଣିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଗେହ୍ଲା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଡ୍ରାମା ବିନା କିଛି କରିପାରିବି। ନା, ପିଲାମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି, ଅପରେସନ୍ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ନା, କର୍ମଭୋଗ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତୁମ ଉପରେ ତ ବହୁତ ବୋଝ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଅଟ। ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ଏକଦମ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପକଳ୍ପ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁଳର ହୋଇଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଯିଏ ଦେବତା ଥିଲେ ପୁଣି ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେବେ। ଏହି କଥା ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ କେତେ ମିଠା ଲାଗୁଛ। କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ସେହି କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ମୁଁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ତୁମକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ନିରାକାର ଭଗବାନ ବାଚ ଶରୀର ସହିତ କଥା ହେବେ ନା। ଶରୀର ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଆତ୍ମା କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅଶରୀରୀ ହୁଅ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରିବାକୁ ହେବ। ନା, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ମୋ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି ସେସବୁ ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେଠାରେ ଅଭିନୟ ଚାଲିଥାଏ, ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଏଠାରେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ମଦ୍ୟପାନ ନ କରିଥିବେ, ତେବେ ସ୍ୱାଦ କିପରି ଜାଣିବେ? ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ନେବେ ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହିଁ ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ। ସର୍ବୋଦୟା ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଲା ବାଲା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଦୟା କର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ହଦ୍ର ଦୟା କରିଲା ବାଲା। ବାବା ତ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି କାମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବୋଦୟାର ଅର୍ଥ କେତେ ବଡ଼। ଏକଦମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନାରେ କେହି ବି ଦୁଃଖୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ନମ୍ବର 1 ଆସବାବପତ୍ର ବୈଭବ ଆଦି ମିଳିବ। ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାଛି ଆଦି କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ସେଠାରେ କେବେ ବି ମାଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମଶା ଆଦି ସେଠାରେ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବା ପାଇଁ କାହାର ଶକ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଫୁଲମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଗନ୍ଧ ରହିବ। ତୁମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ବାବା ସୁବିରସ ପିଆଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ତ କିଛି ହେଲେ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଅଟେ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ବଗିଚା ଆଦି ରହିଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ କୌଣସି ବଗିଚା ଆଦି ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଲା ସାକ୍ଷାତକାର। ଏହିଠାରେ ବସି ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛ। ଏହି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ନେଉଛ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ମତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବୁ।
बाकी समस्तंकर हेला आसुरी मत। एथिपाई सेमाने जानी नाहंती जे सत्य जुगरे सर्वदा सुख थिला। लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। छोट बेले सेमाने राधा कृष्ण थिले। तांकर चरित्रर महिमा किछि नाही। स्वर्गरे तो सबु पिला माने बहुत फास्ट क्लास हेबे। सेठारे चंचलतार कौनसी कथा ही रहिब नाही। अच्छा मीठा मीठा शिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। जदि एही पुराणा दुनियारू मुह फेराई नेइछ तेबे पुणी एभली कोनोसी भूल करिबार नाही जहाँकि माया पुणी निज आड़कू मुह कराई देब। श्रीमतर अवज्ञा करिबा अनुचित। बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबाकू हेबो। जदि एही पुराणा दुनियारू मुह फेराई नेइछ तेबे पुणी एभली कोनोसी भूल करिबार नाही जहाँकि माया पुणी निज आड़कू मुह कराई देब। श्रीमतर अवज्ञा करिबा अनुचित। बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट। बाबांक उपरे निजर सबु किछि स्वाहा करी पक्का उत्तराधिकारी होई सत्यजुगी एयर कंडीशन टिकेट नेबाकू हेबो। लक्ष्य एवं उद्देश्य को बुद्धि रे रखी पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। बाबांक उपरे निजर सबु किछि स्वाहा करी पक्का उत्तराधिकारी होई सत्यजुगी एयर कंडीशन टिकेट नेबाकू हेबो। लक्ष्य एवं उद्देश्य को बुद्धि रे रखी पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। वरदान। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थिति गुडी को सम्मुखीन करुथिबा अव्यक्त स्थितिर अभ्यासी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थिति गुडी को सम्मुखीन करुथिबा अव्यक्त स्थितिर अभ्यासी भव। जेतेबेले अव्यक्त स्थिति रे रहिबार अभ्यास पक्का होई जिवो सेतेबेले निजर स्वस्थिति द्वारा प्रत्येक परिस्थिति को सामना करि परिबो एवं एही अभ्यास तुमको अदालत को अर्थात धर्मराजपुरी को जीवारु रक्षा करिदेबो। सेथिपाई एही भली अभ्यास को जेतेबेले तुमे माने स्वाभाविक नेचर रे परिणत करिदेबो सेतेबेले ही नेचुरल कैलामिटीज अर्थात प्राकृतिक दुर्विपाक हेबा आरंभ हेबो। काहेकि ना सामना करिबा वाला जेतेबेले निजर स्वस्थिति द्वारा प्रत्येक परिस्थिति को अतिक्रम करिबार शक्ति धारण करि नेबे सेतेबेले जाई परदा खोलिबो। एथिपाई पुराणा अभ्यास गुड़िक ठारू पुराणा स्वभाव संस्कार ठारू पुराणा कथा ठारू संपूर्ण वैराग्य आसीबा दरकार। स्लोगान। जदि निजको निमित्त कर्मकर्ता मने करिबो तेबे कौनसी भी कार्य थकी पड़िबो नाही। जदि निजको निमित्त कर्मकर्ता मने करिबो तेबे कौनसी भी कार्य थकी पड़िबो नाही। अव्यक्त इशारा। सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुओ। स्वच्छ हृदयवान पिला माने ही बाप दादा को सबुठारु प्रिय अटंती। स्वच्छ हृदयवान सर्वदा बाप दादांकर हृदय सिंहासनर अधिकारी अटंती। सेमाने निजर मनोवृत्ति रे दृष्टि रे बाणी रे संबंध संपर्क रे सर्वदा एका भली सरल एवं स्पष्ट देखा जाती। तेबे सरलतार लक्षण हेला दिल दिमाग अर्थात बुद्धि बाणी सबु किछि एका भली। दिल रे गोटिए कथा बाणी रे आउ गोटिए कथा यह सरलतार लक्षण नुहे। सरल स्वभाव हेला सर्वदा नम्रचित निरहंकारी एवं निस्वार्थी होइथांती। सेमाने सरल चित सरल बाणी सरल वृत्ति सरल दृष्टि वाला होइथांती। मातेश्वरी जींकर अमूल्य महावाक्य। मनुष्य लोक देवलोक भूत प्रेत मानकर दुनियार विस्तृत मर्म। अनेक मनुष्य प्रश्न करुछंती एही जो अशुद्ध जीवात्मा जे मानकु प्रेतात्मा कहा जाय थाए एहा सत्य ना कल्पना बा भ्रम।
ଏହା ଉପରେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି कि मनुष्य आत्मा जेतेबेले विकर्म करे सेतेबेले ताकू अनेक प्रकारर दंड अवश्य भोगिबाकू पड़ी थाए एवं एही भोग मध्य मनुष्य जन्म रे भोगिबाकू पड़ी थाए ना कि पशु पक्षी जोनि रे। मनुष्य मनुष्य भावरे ही पुनर्जन्म नहीं थाए। मनुष्य आत्मा और पशु मानकर आत्मा पृथक अटंती। मनुष्य केबे हेले जीव जंतु जन्म निये नाही किंबा पशु केबे हेले मनुष्य जन्म नहीं पारिबे नाही। जीवजंतुंक पई तांकर निजर दुनिया रहिछि एवं मनीष मानकर निजर दुनिया रहिछि। सुख दुख भोगिबार अनुभव मनुष्यंक ठारे अधिक रही थाए किंतु जीवजंतुंक निकटरे सहीपरि अनुभव न थाए। जेतेबेले आमे शुद्ध कर्म करि थाउ सेतेबेले फल स्वरूप सुख एही मनुष्य शरीर रे ही भोग करि थाउ। तेणु दुख मध्य एही मनुष्य शरीर नहीं निश्चित भोगिबाकू पड़िबो। आहु एही ज्ञान शुणिबार बुद्धि मध्य मनुष्य शरीर रे ही थाए ना कि जीवजंतुंकर थाए। तेबे एही सृष्टि रूपक नाटक रे मुख्य अभिनय मनीषंकर रहिछि। एही पशु पक्षी आदि सृष्टि रूपक नाटकर शोभा अटंती। सारा कल्परे सत्ययुग आरंभरु कलिजुग शेष पर्यंत मनुष्य आत्मा माने 84 जन्म नियंती। आउ एही 84 लक्ष पशु पक्षींकर भिन्न भिन्न प्रकारर जोनिर संख्या होई पारे। एबे एही सबु रहस्य परमात्मा को बिना आउ केही बुझाई परिबे नाही। आत्मा मानकर निवास स्थान ब्रह्म महतत्व अटे अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी ही जीवजंतुंकर आत्मा ब्रह्म तत्व को जाई परिबे नाही। सेमाने एही आकाश तत्व भितरे ही अभिनय करी चली थांती। सेमानकर मध्य विलुप्त हेबा पुणी दृश्यमान हेबा एवं सतो रजो तमो आदि स्थिति मानकरे आसीबार अभिनय रहिछि। सेथिपाई आमे प्रकृतिर एही विस्तृत मर्मरे निजर बुद्धि न पुराई प्रथमे निजर मंगल करिबा उचित अर्थात मनमना भव। एबे बुझिबा मनुष्य आत्मा को विषय रे। तेबे जो आत्मा माने अशुद्ध कर्म द्वारा विकर्म करि थांती सेमाने निजर अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मृत्यु चक्र रे आसी आदि मध्य अंत अर्थात मृत्यु समय रे निजे करिथिबा विकर्मर साक्षात्कार करी सूक्ष्म रे दंड भोग करि थांती। अल्प समय मध्य रे अनेक जन्मर जंत्रणा अनुभव करती। पुणी शरीर छाड़ी सारिला परे पुनर्बार गर्भरूपी जेल रे दुख भोग करती एवं पुणी संस्कार अनुसारे एपरी माता पितांक निकटरे जन्म नहीं सेठारे मध्य निज जीवन काल रे अनेक दुख सुख भोग करती। एहाकु ही कुहा जाए आदि मध्य अंत। किंतु केही केही आत्मा शरीर धारण न करि पारि आकारी रूपरे एही आकाश तत्व भितरे घोष्ट अर्थात भूत हुई इतस्तत घूरी बुलंती। एहा मध्य एक प्रकार दंड अर्थात भोगिबा अटे। सेही अशुद्ध जीवात्मा सहित काहारी कर्मर हिसाब किताब रही से अर्थात अशुद्ध आत्मा सेही व्यक्तिंक भितरे प्रवेश करी तांकु दुख देई थाए अर्थात कर्मर हिसाब चुक्त करी पुनर्बार जाई निजर शरीर धारण करि थाए। केही केही जीवात्मा तो जेउ व्यक्तिंक मध्य प्रवेश करे तांकु बहुत माड़ मध्य मारे अनेक कष्ट देई थाए किंतु एहा कर्मर हिसाब किताब एक प्रकारर कर्म भोग जहाँकि सबु मनुष्य माने शरीर द्वारा ही दुख सुख अनुभव करि थांती। एहा तो तुम मानकु बुझाई दिया जाइछि जे जेउ आत्मा माने मुक्ति धामरु एही साकारी नाटक रे अभिनय करिबा पई आसी थांती सेमाने नाटक मझिरु मुक्ति धाम को फेरी जाई पारिबे नाही किंतु निजे करिथिबा अशुद्ध शुद्ध कर्म अनुसारे संस्कार नै दुख सुखर चक्र रे आसी थांती। समस्त आत्मांकर पुनर्जन्म होई थाए केवल एक परमात्मांकर पुनर्जन्म हुए नाही। अच्छा, ओम शांति।